देखी तू दूर को उड़ी जा, दूर दिगंत दूर दिग्भୟରେ तू तो सत्ता हो जाएगी। कहीं ना निजको भूली जावाक चाहूँ, भूली जावाक चाहूँ मो चिन्मय रथ शर्मा, केशव बड़ पंडा जोई चिन्मय रथ शर्मा आगु छाड़देले और कहा सहित मोर किसी संपर्क नहीं, किसी संपर्क नहीं मोर। केते दिन जाए एमती निज रक्तर संपर्क को तमे फांकी चलीथिबो। जेमिति तोते फांकी देली तो भल भाईबा को भूली गली, हम तुम संपर्क सेमिति फांकी देली। तमे कहा को भूली एबे भी तमे सब संपर्क को खोजो छ। नहीं किसी नहीं, सब संपर्क भूली जाई, सब भूली जाई छी, सब को धक्का दियो मते ठकी आउ कोने ठेबा निज भाई भाउज को स्नेह ममता को भूली गले ससुर देबी कौन को ठकी दबो, कौन करिबी मु देबी कोन न्याय पाइबो ने, ये न्याय देबो म देबी को। नुआबू कोर्ट कचेरी दौड़ी दौड़ी पादर जोता छिड़ी गलानी, आई आई से माल खाई फाइटा को चापी देइछि। कोर्ट मागुछि साखी, हेले मु असहाय अभिमन्यु पड़ी चक्रव्यूहरे फसी जाइछि। साखी नहीं, प्रमाण नहीं कि विचार नहीं, मोर भी किसी करिवार नहीं। हेले मु कहबी तमे गोटा भीरो, तमे गोटा कापुरुष। Stop it, Mira, stop it! सत्य को सामना करिवार साहस तमरो नहीं। तमे देबे को न्याय देई परिबोनी, देबे को न्याय मोल देबे, कोर्ट काटगड़ा को मोल देबे। दस सब को सामने ठाई कहबी दस मो स्वामी नंदलाला सहिता को चैत्र छिया को दुष्कर्म करी मारी दैछे। मोर राक्षस स्वामी को फांसी दिया जाऊ दस ताको फांसी कुंटरा झुलाई दिया जाओ। कली जुग कलो नारी है गोविंद, देहरे रखिबेनी साड़ी है गोविंद, पुरुणा प्रेमिक पाइले है गोविंद, स्वामी को गोईठा मारिबे है गोविंद। हरि बोला ठिया हेलो कहीं जाओ कोर्ट जाओ, मते फांसी हो गले तुम पुराना प्रेम को बाई जीव। एमिति कथा कहबे तमु टिके खराब लागुनी? डेंगी गोड़े तते मरण होउनी तो कोइला बोली हमरो बासर राती हेई नाही, तो देहरे पहली छुआ बाजी नाही, हेले मो भिणय भाई मौका को अनेई बसिची। ए चुप कर, निजर पाप लुचेबाक चेष्टा करना। कोन हिची भाई? कौन आउ हब आमे दुई जन केमिति गोटिए जोई रे जळिबा, ये दुई जन सही प्लान करूचंती। माने माने से दिन तू तो जानिचु मद निशारे टिके भूल करी देइथिली, सेही भूल रो प्रायश्चित करिया पई मु नीति जाई भागवत गोसाई मंदिर रे भागवत पाठ करूची। हेले ए दुई जन मु केमिति जेल जीबी से व्यवस्था करूचंती। कोन हैला तमे जेल जीवो, मो भाई पुरी जेल जीबे? बापा सिना केसटा को चापी देले पैसा देकी, हेले मो स्त्री बाच डायरेक्ट हाई कोर्ट जीव, आ तोरे स्वामी केस लड़िबो। मु आको रास्ता रे कंटा आइछि तो बाहरी गले ताको रास्ता सफा हो। ए चुप करो, एते पाप कर सरिया पर भी तक अनुताप का अनुचिंता नहीं। एमिति भी हुए ता छोड़ा वो भाई तो सेमिति का पिला नुए, एती जीवन सारा से जब मद टिके बेले छुएनी, सांग साथी बेले से दिन टिके पी देइथिला, टिके एते भूल करि देला, को महाभारत ने अशुद्ध होई गला। इस सब रे टिके एडजस्ट करते ले को हेई न थाता। हां एडजस्ट ये टिपा एंगेज होआ पई भिणे भाई अनेई बसिछि। काउ कहिबार गुर सीमा सरहद अछि, से सीमा तमे क्रॉस कर चच्चो। मु देखुची यार को न्याय दे पे तमे जति पागल हे जाउ ना, पुराना प्रेमी पे तमे ताठरो अधिक पागल हे जाउ। स्टॉप इट। बट व्हाई जेटा मरी गला को दुनिया ता भासी गला।
ଶୁଣ ତମେ କେଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜଇ ଯୋ କେଶ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ କେଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟ ମୁଁ ଯା ଶୋ କେସରେ ରହିବ। ଶୋ କେସରେ ରହିବି ଶୋ କେସରେ ରହିବି ମୁଁ। ଶୁଣ ସେଥିରେ ଜମା ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଯିଏ ମଲା ସିଏ ଗଲା। ଆରେ ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ବହୁତ ନିଶ୍ଚୟ। ପିଇକି ଦେହଟା କ'ଣ କଲାଣି ଦେଖିଲ। ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସାହସ ମୀରା ପଣ୍ଡାର ଅଛି। ମୁଁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବି କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ମୁଁ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ନନ୍ଦଲାଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଚାଲେ ମୋରି ଲୀଳା ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦିଏ ତାର ଠିଆ ପାଲା ଇଙ୍ଗିନା ଦେଇନା ତୋ ଜୀବନ କର ତତେ ପିତା ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ? ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଯଦି ମଶାଣିକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଛି। ନାରୀ ହୋଇବେ ଏକକାର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ନଥିବ ବିଚର ବିଚାର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିବେ ଗୋଇଠା ହେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ବଧୁ କରୁଛି ମକରନ୍ଦ। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ? ତୁ ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ? এটা বহু নুহ এটা কূল কলঙ্কিনী বেশ্যা এটা কাছে মারু মারু মারি দেবি মাতে কোন মাতে কোন মাতে কোন কইব বউটাকে মারি দাও আ তো দেখি তো মাধবীরতা ମୋ କୁଳନନ୍ଦନ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଇ ଦେଲୁ। ଦାଶ୍ରୀ କଣ କହିଲ କୁଳନନ୍ଦନ? କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ତମର ଏଇ କୁଳନନ୍ଦନକୁ? ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳ ପକା ତୁଣ୍ଡରେ ହରିନାମ ଜପ କର ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କର ଆଉ ରାତି ହେଲେ ମଦ ନିଶାରେ ବୁଡ଼ି ରହି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟ। ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ତମର ଏଇ କୁଳନନ୍ଦନକୁ। ନିଜ ତ ବାଟବଣା ହେଇଗଲ ଶେଷରେ ପୁଅଟାକୁ ବି ବାଟବଣା କରିଦେଲ। ଆପଣ ହିଁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତା ଭାଗବତ ଅମୃତ ବାଣୀକୁ। ଆପଣ ହିଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପାପୀ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିବା ପାପ। ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଶାଶୁ ବହୁ ଦେଇଛ ମୋ ନନ୍ଦଲାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ରୀତିମତ ଭାବରେ ଲାଗି ଯାଇଛ। କଣ କରିଥିଲା ଚଇତା ଗଛରେ? କାହିଁକି ତା ପରିବାରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲ? ଶୁଣ ନିଜ ପୁଅର କଳଙ୍କକୁ ଲୁଚାଇ ଆଉ ମହାପାପ କରନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଲାଲାକୁ ତମେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରି ଦିଅ। କୋର୍ଟ ତାର ବିଚାର କରିବ ବିଚାର। ଦାଶ୍ରୀ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ନନ୍ଦଲାଲ ଆଚ୍ଛା ମାଧବୀଲତା ମୋତେ କହିଲ ଆମ ବାହାଘରକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଏ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ଚଢ଼ିବାର, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯିବାର? ଆବେ କେଶବ ପଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେ କଚେରୀ ମୋ ଘର ଭିତରେ ଚାଲେ ଆଉ ବିଚାର କରେ ମୁଁ ନିଜେ। ହାଣିଛି 100ଟା ହାଣିଛି। 1000 ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛି। କେବେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଯାଇନି କି ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ମାରିନି।
ନିଶାରେ ନନ୍ଦଲାଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲା ତମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରଣି। ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆପଣ ଆଇନକୁ କିଣିଦେଇ ପାରନ୍ତେ, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ବି କିଣିପାରିବେନି। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ନା, ଆଇନ ହାତରୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଖସି ଯାଇପାରିବେନି। କୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ନିଜେ ଦେବି। ସେଦିନ ରାତି କଥା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ କହିବି। ଦେବୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଦେବି। ତମ ଠାରୁ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଧବା ହେଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ନାଲି ଆମ୍ବ କ'ଣ ଡାଇଲଗ ମାରିଲା ବେ? ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ ଏଇଠି ପଦେ କହିଲା କହିଲା ସ୍ୱାମୀକୁ ନମଣିବ ନର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ତ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ସ୍ୱାମୀ ସେବାରେ ରଥମତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ନରକୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପିତାଶ୍ରୀ ନନ୍ଦଲାଲ ଭାଗବତ ପୁଣି କହିଲା କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ସିନ୍ଦୁରେ ନାହିଁ ଯାର ଭାବ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଲିଭା ତା ମଥାରୁ ସେ ସିନ୍ଦୁର ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ପିତାଶ୍ରୀ ଗଡ଼ ଜୟ ହେଇଗଲା। ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଇଁ କୁରୁବଂଶ ନାଶ ହେଇଥିଲା। ନାରୀର ଅଭିଶାପ ଭୋଗିବ ତମେ ମାନେ, ଭୋଗିବ ତମେ ଦିଟା, ତମେ ଦିଟା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ପିତାଶ୍ରୀ। ଆସ ଆସ। ଶୁଣ ପିଲା, ଥାଉ ଥାଉ ନା ଆଉ ଥରେ ଥାଉ ନା ଶୁଣ ପିଲା। ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋର ଲକ୍ଷଣ। ସମୁଦି ଖାଲି ଦୀପଦ କଥା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଦୀପଦ ତମେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସ, ଆମେ ଚାହା ପିଇବା, ଅନେକ କଥା ହବା। ଚାଲ। ନାଇଁ ମୋ ସମୁଦି ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସମୁଦି ମୋତେ ଖାଲି କୁହ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଲି ଏ କଥାଟା କ'ଣ ସତ? ସମୁଦି ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ। ହଁ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୋରିଷ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ। ଆରେ ନା ମୋ ବମ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆଟମ୍ ବମ୍ ଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି। ଆରେ ଗାଁ ଲୋକରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ମୋ ଜଇଁ ନନ୍ଦଲାଲା ସେ ଦିନା ଗୁଛାଏତର ନାତୁଣୀଟାକୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେଲା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଗୋବିନ୍ଦ। ଦେଖ 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 ସମୁଦି ଦେଖ, ଯାହା ମୁହଁରୁ ଅନର୍ଗତ ଅନଗଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ବାହାରୁଛି, ଯାହା ମୁହଁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାରୁଛି, ସିଏ କେବେ ଏ କାମ କରିପାରିବ? ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଦେଖ ପଦୁ ଗଳୁଛି। ଥାଉ ଥାଉ କହିଲା କହିଲା ରାମ ନାମ ଜପନା ପରାୟ ମାଲ ଆପନା। ସମୁଦି ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଏ କଥାଟା ସତ ନା ମିଛ? ମୁଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି ନା 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 ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ରାଣ ଛାଇଁ କହୁଛି, ଏ କଥାଟା ଡାହା ମିଛ। ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ ବାପା। ମା ତୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, ତୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? କଣ କହିବି ବାପା, ମୋର ଏ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀ ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିଦେଲା। ମୁଁ କହିବାରୁ ସେ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଲା। ବାପା ମତେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ପଠାଇବା ବଦଳରେ ତମେ ମତେ ନର୍କପୁରକୁ ପଠାଇଥିଲ। ଏଠି ଖାଲି ରାକ୍ଷସ ବାପା, ଏଠି ଖାଲି ରାକ୍ଷସ। ସମୁଦି 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 ଯଦି ବହୁ କଥାଟା କହୁଛି, ତେବେ ହୁଏତ କଥାଟା ସତ। କ'ଣ କରିବା ମୋ ନନ୍ଦଲାଲା? ଶୁଣ ପିଲା, ମୋ ତ ନିଶାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି।
ताबले मु ताकू कौन फांसी खुंटे झुले दी था समझे आउ जदि भूल बस तो से बहु मो ठारू सिंदूर पोछि देइछि से पुणी सिंदूर देदेबनी गोटे कम करवा आम चल घर भर को जा दिज समधि बसवा टे चा पीवा गपसप करवा की शिक्षा देइछ बाप निजर पुअर कुकर्म को लुचेबा को जाई आईन को कहे सेटा बाप नुह सेटा गोटे शैतान की शिक्षा देइछ तुम पुओ को पवित्र गीता भागवत नारे तुम ता हाथ में मद बोतल धरी देइछ नारी की सम्मान करने प्रति बदल में से नारी की उपभोग करुच्ची ठीक तुम पुओ पुणिया ठीक तुम बाप पुणिया तुम्हें केवल तुम झीर भविष्य कथा चिंता करो मो झील कथा मु बहुत भविष्य कथा चिंता कर सारी मो झील को अन्याय विरुद्ध में स्वर उत्तोलन करने अजस्त्र साहस दे मो झील ता स्वामी विरुद्ध में कोर्ट रे साक्षी दब फांसी पाइब तुम पुओ नंदलाला चल माँ कोर्ट को जा समुदी टंका दे कोर्ट को चली मु सब करी नेबी सब टंका केते टंका रखिछ कौथिरे रखिछ बैंक रे रखिछ ना घरे रखिछ समुदी टंका कौथिरे गणुछ हाथ रे गणुछ ना लोक लगे की गणुछ टंका तमे देखिलोनी टंका तमे देखिलोनी ए प्रभु रामर बापा जेतिकी संपत्ति रखिछथि जदि घुंटे बिकिदेबी ना तम भलिया 10टा केशव पंडा को किन बुझिलो अहंकार वृक्ष रे विनाशर फल फल समुदी देखा हबो कोर्ट रे मते फांसी गुंडरे झुलाई देबे नंदलाला 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 मु देखिबी से बाप झियो दुईटा आईन रो केते दौड़ दौड़िबे अच्छा नंदलाला तो पूरा रामायण पढ़िछ पिताश्री मते कहिलु लंका ध्वंस पई किए दाई वीर हनुमान ना ना बेईमान विभीषण पिताश्री हम घर विभीषण किए एई माधवी लता तो साबतमा पिताश्री परशुराम साजी आज मु मातृ हत्या करिबी तुम नंदलाला सुन पिला अरे तू मातृ हत्या कले ते पाप लागिबो माधवी आई लव यू माधवी आई लव यू बोले से कहो समोदी को फोन किए करितला ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନାଇଁ माते मरी जीवे मु केशव बड़ पंडा गाँव उड़े मोरी झंडा किंतु हरी दौड़ी झेंडा एमती भाव आम बाप पुओ मद बांशरे पड़ी रहा नरी हरण करू पिताश्री नंदू नंदलाल भागवत एठी पदे कहला कौन कहला कहला संसारे थिबो जेते दिन हे गोविंद गोविंदो कामिनी कांचन हे गोविंद निजते को दबो पपाड़ी हे गोविंद परस्ते को कोले धरी हे गोविंद 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 पदुगणसी महपरंद हरि बोल
से बापा मो दुटको तमे भलो बाटको फेरी आनो हमको मोर कोटी कोटी प्रणाम बापर कर्म पछकु फेरनी ले बहु देखिबु देखिबु तू ए प्रसादटा निश्चय ध्वंस पाई जीवो पारुनी रे मोहन ओ सही पारुनी भागवत को सही आमा पाई जेमिति पत्थर पालटी जाइछने राति हेले प्रेत मानक विकल रड़ी रे ए प्रसादटा भारी भयंकर लागुचिलो मो कथा मा तू पळे जा लो कुआड़ी छिबे जदी छिबे ए घर मो मसारी को छिबे बापा को अत्याचार तू सही पारिबुनी लो केवल तोरी मुह को चाहि देले मोर सब दुख कष्ट दूर होई जाय काईकि अथर्व बंकु पुटाको जन्म करूथुलु सबु देखुची सबु शुणुची हेले किछि करि पारिबुनी ए बोउ लो कष्ट देखि मो सही पारुनी लो मरि जिबा को इच्छा होची तो सेमिति कहो ना तू बोला मो भरोसा रो बड़ गछ केवल तोरी मुह को चाहि बची रे हेले मने रख मोहन असुर हिरण्यक रक्तर प्रहलाद जन्म नहीं तू हौच मोर से प्रहलाद असुर हिरण्यक गर्भ अहंकार दर्प को तू चुना करिबो आ तो बोलिबो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जनम जीवन परम कल्याण शून्य स्थान करे पुरा